अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को हमेशा खुश रखे। जो परेशान हाल है अल्लाह ताला उनके परेशानियों को दूर कर दे। मेरे दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल कर ले ताकि इसी तरह के कीमती और अहम वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंचते रहे। मेरे दोस्तों, बड़ा सबक आमोज किस्सा है, बड़ी सबक आमोज कहानी है। आपको इस किस्से से और इस वीडियो से बहुत बड़ा सबक मिलने वाला है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिलता है तो आप इस वीडियो को जरूर आगे शेयर करना। मेरे दोस्तों, किस्सा यूं है, कहानी यूं है और हकीकत है। हकीकत में आप लोगों के सामने बयान कर रहा हूं। कोई फेक वीडियो नहीं है। कोई सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए, मेरे व्यूज आने के लिए मैं इस तरह के आपके सामने झूठे बातें नहीं करूंगा। मेरे इस बात का गवाह और इस कहानी का गवाह सिर्फ अल्लाह रहेगा, और जिसके साथ ये कहानी घड़ी है वो भी गवाह रहेगा। मेरे दोस्तों, एक नौजवान की यूं कहानी है कि एक नौजवान की पहली तनख्वाह होती है और पहली तनख्वाह 3 महीने के बाद होने वाली होती है। उस तनख्वाह का इंतजार उस नौजवान को बड़ी बेसब्री से होता है। जैसे ही उस नौजवान को पहली तनख्वाह मिलती है, वो नौजवान अपनी पहली तनख्वाह लेकर खुशी खुशी अपने घर पहुंचता है। वो तनख्वाह को देखकर माँ बाप की आंखें भी ठंडी हो जाती है। माँ बाप बड़े खुश हो जाते हैं कि आज मेरे बेटे ने पहली तनख्वाह लाई है, और घर में ईद का समा होता है। ईद के मौके पर सबको उस तनख्वाह का इंतजार था, क्योंकि उस तनख्वाह से ही घर में ईद की खरीद और फरोख्त होने वाली थी। तो वो नौजवान अपनी सारी तनख्वाह अपने माँ के हाथ में रख देता है, और माँ उसमें से तीसरा हिस्सा निकालकर नौजवान के हाथ में देती है और नौजवान से कहती है कि बेटा, इस पैसों से कुछ सौदा खरीद ले आना, कुछ राशन खरीद ले आना, और राशन खरीद कर फला फला इलाके में एक बेवा औरत है उसके घर पहुंचा देना। नौजवान उसी वक्त वो पैसे लेके राशन के दुकान पर जाता है, वहां से कुछ राशन खरीद ले आता है। घर पे आने के बाद भाई बहनों के साथ लजीज और मजेदार खानों के मजे उड़ाता है। उसके बाद उस नौजवान को सुस्ती आती है। सर्दी का मौसम था, सफर की थकान थी, काम की थकावट की वजह से उस नौजवान की आंखें बूझल हो रही थी। वो नौजवान को नींद आ रही थी, लेकिन उस नौजवान को बिस्तर में लेटे लेटे एक सवाल बार बार परेशान कर रहा था कि मैंने अपने माँ बाप के साथ, भाई बहनों के साथ लजीज और मजेदार खानों के मजे उड़ाए हैं, लेकिन उस बेवा औरत ने और उसके बच्चों ने कुछ खाया भी है, कुछ पिया भी है या नहीं पिया है, नहीं खाया है। ये सवाल उसको बार बार परेशान करता। तो नौजवान उसी वक्त उठकर अपने लिहाफ से बाहर निकलकर राशन का थैला अपने कंधे पर रखकर पैदल ही निकल पड़ता है उस बेवा औरत के घर। जैसे ही घर के करीब जाता है, उस बेवा औरत के घर को खटखटाता है। खटखटाने के बाद उस घर में से एक छोटी सी मासूम सी कली 4 साल बच्ची आती है। तो नौजवान उसके चेहरे को देखता है तो उसकी आंखें नम है, उसके आंखों से आंसू जारी है। उसके बदन पर एक फटे पुराने कपड़े हैं और सर्दी का मौसम है। ना स्वेटर का इंतजाम है, ना जर्किन का इंतजाम है, ना कोई कपड़ा गर्म पहना हुआ है। नौजवान उस बच्ची को देखकर बड़ा परेशान होता है, हैरान होता है, और वो बच्ची उस नौजवान को देखकर चीखकर अम्मी जान से कहती है कि अम्मी जान, कोई फरिश्ता आया है। ये अल्फाज सुनते हैं नौजवान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नौजवान परेशान होता है, मैं फरिश्ता कब से बन गया? मैं तो अल्लाह का गुनहगार बंदा हूँ, मैं तो अपने खुदा का एक गंदा और गुनहगार बंदा हूँ, मैं फरिश्ता कब से बन गया? ये नौजवान को ये बात बार बार परेशान करती रहती है। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मेरे ऐबों पर, मेरे गुनाहों पर पर्दा डाल रखा है, इसीलिए मैं जमाने को मुंह दिखाने के काबिल हूँ। अगर मेरा खुदा, मेरा अल्लाह अगर मेरे गुनाहों से, मेरे ऐबों से पर्दे को हटा ले तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहूंगा। मैं फरिश्ता कब से बन गया? तो नौजवान को ये बात बड़ी परेशान करती है। नौजवान उस बेवा औरत को बुलाकर कुछ पूछता है, कहता है
کہ اب کہتا ہے کہ بہن یہ بچی مجھے فرشتہ کیوں کہہ رہی ہے, اس کے پیچھے کیا ماجرا ہے, اس کے پیچھے کیا کہانی ہے. وہ بیوہ عورت کہتی ہے کہ آج 3 دن ہوا میرے بچوں نے اور میں نے کچھ کھایا نہیں ہے. آج تیسرا دن ہونے کو آیا ہے, میں ایک خالی برتن ایک چولہے پر رکھ کر اپنے بچوں کو دلاسا دے رہی ہوں کہ کچھ بیٹا بن رہا ہے, بننے کے بعد آپ کو کھلاتی ہوں, آپ کو پلاتی ہوں. اور آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کر, آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالی سے دعا کر رہی ہوں کہ اللہ میری لاج رکھ لے, میری اس بیوہ عورت کی لاج رکھ لے. میرا شوہر اس دنیا سے گزر گیا ہے, لیکن میرے لیے کھانے پینے لانے والا کوئی نہیں ہے, نہ میرے بچوں کا کوئی خیال کرنے والا ہے. میری لاج رکھ لے اور کسی فرشتوں کو بھیج دے جو میرے بچوں کے لیے کچھ کھانے کے لیے لے آئے. آج تیسرا دن ہے, میرے بچوں نے کچھ نہیں کھایا ہے. وہ نوجوان کو بیوہ عورت کہتی ہے کہ اسی لیے آپ کو یہ فرشتہ کہہ رہی تھی, میں اپنے بچوں کو یہ دلاسا دے رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو بھیجنے والا ہے, وہ آپ کے لیے, میرے لیے, ہم سب کے لیے کچھ کھانے کے لیے لے کر آنے والا ہے, اسی لیے وہ آپ کو فرشتہ کہہ رہی ہے. نوجوان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, نوجوان کا جسم کپ کپانے لگ جاتا ہے, لرزنے لگ جاتا ہے, اور نوجوان کے آنکھ سے آنسو بہنے لگ جاتے ہیں. بیوہ عورت کہتی ہے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو کر چند مہینے ہوئے ہیں اور چند مہینوں سے ہم پریشان ہیں. میں ایک حیا اور پاک دامن عورت ہوں, مجھے ایک گوارا نہیں کرتا کہ میں باہر جا کر کسی غیر کے ہاتھ کے نیچے جا کر کچھ کام کروں اور اپنے پردے کی بے حرمتی کروں, یہ مجھے گوارا نہیں دیتا. تو اس طرح سے وہ نوجوان بیوہ عورت کی کہانی تھی. تو میرے دوستو, آپ کے گلی, آپ کے محلے میں, آپ کے شہر میں ایسے بہت سارے بیوہ عورتیں ہیں جو ان کو حالات مجبور کر دیتے ہیں اپنے گھر سے باہر نکلنے پر. اگر آپ اپنے کمائی کا ایک حصہ ان بیوہ عورتوں پہ خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے مال کو دگنا کرے گا. کسی غریبوں کی مدد کرنا, یتیموں کی مدد کرنا, بیواؤں کی مدد کرنا, یہ اللہ سے تجارت کرنے کے برابر ہے. اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اس کے مال کی حفاظت کروں گا اور اس کے کاروبار میں, اس کے تجارت میں برکت عطا کروں گا. تو میرے دوستو, اپنے دولت میں سے, اپنے مال میں سے ایک حصہ نکال کر ایسے بیوہ عورت کے گھر جا کر ان کی مدد کرے, ان یتیم بچوں کی مدد کرے. آپ یقین مانیے, دنیا کی دولت کے ساتھ ساتھ آخرت کی دولت بھی آپ کی بنے گی. آپ جب دنیا سے رخصت ہوئیں گے تو جب جا کے آپ کو پتا چلے گا کہ میں دنیا کی دولت سے زیادہ اگر کسی غریب کی, کسی بیوہ عورت کی, کسی یتیم کی مدد کر کے آخرت کی دولت کما لیتا, آپ اس وقت افسوس کریں گے. تو میرے دوستو, اگر آپ کو کچھ ویڈیو میں سمجھ میں آتا ہے, اگر آپ کو اس ویڈیو دیکھ کر کچھ سبق ملا ہے, تو زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اس ویڈیو کو دیکھ کر ان باتوں پر عمل ضرور کریں. اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو آن کر لیں. ٹھیک ہے, السلام علیکم, ملتے ہیں نئے ویڈیو.